अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एडसेंस और एडीएक्स में किस में ज़्यादा अर्निंग होने वाली है, जो आफ्टर न्यू अपडेट है गूगल एडसेंस की। तो आज इस टॉपिक पे बात होगी और हम बात करेंगे कि एडसेंस की जो न्यू अपडेट्स आई हैं उसमें हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और हमें क्या नुकसान होगा। ज़्यादा तो हमें फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो न्यू अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है सबके लिए। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी न्यू यूज़र हैं, और या वो बंदे जो जिन्होंने वेबसाइट स्टार्ट की है और उनकी बिल्कुल ट्रैफ़िक आ रही है कुछ ना कुछ, लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जिनको इस चीज़ का नहीं पता तो वो भी इस चीज़ से नॉलेज हासिल कर सकें। ठीक है? तो हमारी जो पहले वाली वीडियो है इंक्रीज व्यूबिलिटी, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपके जो एडसेंस के अंदर और एडीएक्स के अंदर जो व्यूबिलिटी है उसको किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो और इससे पहले वाली एक वीडियो है जिसमें सीपीसी हाई करने का बारे में बताया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें एडसेंस में अर्निंग ज़्यादा होगी या एडीएक्स में अर्निंग होगी। क्योंकि आपको पता तो है अब जो न्यू अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे बंदों को कुछ चीज़ की समझ आई है, कुछ को समझ सही नहीं आई। तो मैंने सोचा कि एक सही वाज़ह तौर पे एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये तमाम चीज़ें क्लियर की जाएँ कि इससे हमें क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो पहले यूज़र थे, हमें भी मुझे भी मैसेज आते थे और काफ़ी सारे बंदों के पास यही एक ही बात होती थी, यार हमें एडीएक्स चाहिए। एडीएक्स की वजह क्या थी कि एडीएक्स में इम्प्रेशन से अर्निंग होती है, उसमें जो रिस्क है वो थोड़ा कम होता है। यानी रिस्क तो होता है, हर चीज़ में रिस्क होता है। लोग समझते हैं जो न्यू यूज़र होता है उसको सिर्फ एक ही बात दिमाग में बस होती है कि एडीएक्स से हमें जो अर्निंग होगी वो ज़्यादा होगी और उससे हमें जो है ना नुकसान वो कम होगा। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, जो ईडीएक्स होता है ना, ईडीएक्स के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा फेक ट्रैफिक दें, यानी जो न्यू यूज़र होते हैं, छोटे यूज़र होते हैं जो ईडीएक्स ले लेते हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता होता, वो ज़्यादा क्या काम करते हैं, ज़्यादा फेक ट्रैफिक और फेक इंप्रेशन डालते हैं। ठीक है? जब फेक इंप्रेशन बहुत ज़्यादा डालते हैं तो उसमें क्या नुकसान होता है। एक तो जो इंप्रेशन है वो अनफील्ड में चले जाते हैं। अनफील्ड का मतलब ये है कि वो काउंट नहीं होंगे। जो काउंट होते हैं वो थोड़े होते हैं। ठीक है? और उनको एक चीज़ का पता भी नहीं होता कि अनफील्ड किस वजह से जाते हैं। ठीक है? तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता कि अनफील्ड में क्यों चले जाते हैं। उसमें कुछ छोटी थोड़ी चीज़ें चेंजिंग क्यों करने की ज़रूरत होती है, तो वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो एडीएक्स के अंदर एक तो वो अनफील्ड में चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी अर्निंग कम होती है, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक जो होती है आप सारी ट्रैफिक फेक दे रहे होते हैं। ठीक है? तो उससे एक तो अर्निंग कम होती है। अगर बहुत ज़्यादा चली जाए ट्रैफिक फेक, तो वो पीछे से कंपनी उसको क्लोज़ कर देती है, यानी पार्टनरशिप ख़त्म कर लेती है। तो ये होता है एडीएक्स के अंदर, रिस्क भी होता है, ये नहीं कि एडीएक्स के अंदर रिस्क नहीं होता। और एडसेंस के अंदर हमें क्या रिस्क होता है, एडसेंस के अंदर हमारी क्लिक्स होती हैं, और जो अब जब हम बहुत ज़्यादा क्लिक्स करते हैं फेक आईपी से या किसी भी तरीके से करते हैं, तो उससे हमारा लिमिट आ जाता है और अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ये तरीका होता है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं कि यार हमारा एडिया एडसेंस तो बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा अगर क्लिक्स करेंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी, लेकिन सस्पेंड होने का ख़तरा होता है। लेकिन जो न्यू अपडेट आई है इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उन लोगों को जो बिल्कुल अभी यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट और एप्लीकेशन। ठीक है? पहले तो क्या होता था, पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लिक्स की अर्निंग होती थी। ठीक है? क्लिक्स के बाद हमें सीपीसी मिलता था, क्लिक्स ज़्यादा होंगे तो अर्निंग ज़्यादा होती है, सीपीसी इंक्रीज़ होता है। इम्प्रेशन की अर्निंग नहीं होती थी। लेकिन अब गूगल ने जो एक अपडेट निकालना स्टार्ट किया है, जिसमें 2024 के अंदर हमें ये मिलने को आएगा कि हमारी वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, ठीक है? इसमें हमें अब इम्प्रेशन से अर्निंग होने वाली है, क्योंकि इम्प्रेशन से अब अर्निंग होगी तो हमारा ये भी एडीएक्स बन जाएगा। तो अभी ये जो न्यू पॉलिसी आएँगी तो वो 2024 के अंदर आएँगी, तो पता चलेगा हमें एडसेंस के अंदर इम्प्रेशन का ईसीपीएम रेट मिलेगा या हमें सीपीसी मिलेगा। ये तो जो न्यू अपडेट आएगी उसमें पता चलेगा। लेकिन गूगल ने ये वाज़ह कर दिया है कि अब क्लिक्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, जितना ज़्यादा इम्प्रेशन मैटर करेंगे। जितनी भी पेमेंट या अर्निंग आएगी वो इम्प्रेशन से आएगी, क्योंकि पता है आपको, जितने भी छोटे-छोटे यूज़र हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से साथ वेबसाइट अप्रूव करवाई होती है, लेकिन सिर्फ़ क्लिक्स ना आने की वजह से कोई भी अर्न नहीं कर पाते। ठीक है? तो गूगल ने ये अपडेट बहुत ही अच्छी निकाली है, जिससे तमाम यूज़र को ये फ़ायदा होने वाला है कि इम्प्रेशन से अर्निंग आएगी। और बस ये मैं सोच रहा हूँ कि अब ये पता चलेगा कि सीपीसी किस तरह हाई होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ये अब बिल्कुल मेरा ये सीपीसी अब ये क्लिक्स के ऊपर सीपीसी बढ़ता है। ठीक है?
اب امپریشن پہ چیک کریں گے، امپریشن پہ ہمیں CPC ملے گا، کتنا ملے گا یہ تو آنے والی اپڈیٹ میں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک اور بات بھی میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ پہلے ہمیں پیمنٹ ملتی تھی 68% ہمیں ملتا تھا ایڈز کا، اور 32 گوگلز کو ملتا تھا۔ لیکن جب اب نیو اپڈیٹ آ رہی ہے، اس میں گوگل نے یہ واضح کیا ہے کہ 2 ٹائپ کے ایڈز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ 2 ٹائپس کے ایڈ کس طرح کے ہوتے تھے، یعنی ایک تو ڈائریکٹ ایڈ ہوتے تھے، اور ایک جو تھرڈ پارٹی سے ہمیں ایڈ ملتے تھے۔ جو ڈائریکٹ ایڈ ہوتے تھے اس کا ہمیں 68% ملتا تھا، اور جو تھرڈ پارٹی ہے اس کا بھی 68 ملتا تھا، یعنی گوگل دونوں کا مکس کر کے ہمیں دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ مکس کرنے کا بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی دونوں کی جو پیمنٹ ہے وہ ہمیں سیم دیتا تھا، تھرڈ پارٹی ہو چاہے وہ گوگل کے اپنے ایڈز ہو، یہ ہمیں دونوں گوگل ہمیں ایک ہی ریونیو کے پیسے دیتا تھا 68% کے۔ لیکن اب جو نیو اپڈیٹ کے اندر یہ گوگل نے واضح کیا ہے کہ اب جو ڈائریکٹ ایڈ ہوں گے اس کا 68 ہی ہوگا، لیکن جو تھرڈ پارٹی ایڈز ہوں گے اس کا ریونیو بڑھا کے 80% کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ہمیں پہلے 68 ملتا تھا تھرڈ پارٹی سے، لیکن اب ہمیں 80% ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ارننگ ہونے والی ہے وہ زیادہ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ امپریشن سے ارننگ ہوگی، اور ہمارا جو ریونیو ہے تھرڈ پارٹی سے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں کہ پہلے ہمیں گوگل نے ایک چیز بتائی تھی، یعنی جو 21 کو ہمیں ڈیٹ کو جو پیمنٹ ملتی تھی، تمام کی تمام گوگل کی طرف سے پیمنٹ ملتی تھی، لیکن جو اب گوگل کہہ رہا ہے کہ کیا پتہ پیمنٹ کو 2 حصوں میں دیا جائے، یعنی ایک پہلے اور دوسری بعد میں۔ اب یہ کنفرم نہیں کیا جا رہا کہ 21 ڈیٹ کو ہی دونوں پیمنٹیں ملیں گی یا دونوں کا ڈیفرنٹ ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو 68% یہ کلیئر ہے، گوگل نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو 68% ہے وہ ایک ملے گی الگ، اور جو 80% تھی جو تھرڈ پارٹی ایڈز کی وہ الگ ملے گی۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا تھرڈ پارٹی ایڈز کون سے ہیں اور ڈائریکٹ ایڈ کون سے ہیں؟ تو گوگل نے یہ بھی ایک کام کی بات بتا دی ہے کہ گوگل ایڈ سینس کے اندر ایک اور ایک چیز مینشن کر دے گا، ایک ڈبہ مینشن ہو جائے گا جس میں یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی کہ یہ ڈائریکٹ ایڈز کی پیمنٹ ہے، اتنے فیصد ریونیو مل رہا ہے، اور باقی کن کو جا رہا ہے، اور جو 80% ہے وہ کن کو کس طرح مل رہا ہے، اور باقی 20% کس کو جا رہا ہے۔ یہ ایک مینشن ہو جائے گا، ایک آ جائے گا روز، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سائٹ یا پرفارمنس کی ہے، اسی طرح ایک آ جائے گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو جو ارننگ ہے یہاں جا رہی ہے، اور اتنا فیصد آپ کو جو شیئرز ہے وہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت اچھی اپڈیٹ ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ جو ارننگ زیادہ ہوگی وہ ہمیں امپریشن سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ان لوگوں پہ لاگو ہے جن کے پاس ویب سائٹ ہے، بلاگ ہے یا ایپلیکیشن ہے۔ یوٹیوب پہ اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ دکھا دیتا ہوں، میری یہ جو کام میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یسٹرڈے 6 کلک کے اوپر ہمیں اتنا ملا ہے CPC، اور 29 ٹھیک ہے بنے ہیں، پیمنٹ بنی ہے۔ تو ابھی 2 ڈے پہ کام نہیں کیا، تو جو پہلے وہ دوسرا اکاؤنٹ ہے اس پہ میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یسٹرڈے، ٹھیک ہے، یسٹرڈے آپ بالکل دیکھیں 0 کلکس ہے، 0 CPC ہے، 0 پیج ویو ہے، ٹھیک ہے، CTR ہے۔ تو اتنے پیج ویوز اور اتنے امپریشن کے اوپر ہمیں یہ ارننگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گوگل کچھ اکاؤنٹس کے اوپر ٹیسٹ وغیرہ کر رہا ہے، یہ آپ کو میں ریفریش کر کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ وغیرہ کر رہا ہے جس سے ہمیں یہ ارننگ ہو رہی ہے۔ تو آپ کو بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے ویب سائٹ، یعنی جو آپ کی ویب سائٹ چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چھوٹی ہے تو ان پہ امپریشن آئے گی، ارننگ ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب کلکس نہیں ہوتی تھی تو ارننگ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ارننگ امپریشن سے ہونے والی ہے۔ تو گائز جلدی سے جلدی اپنی ویب سائٹ کو اتنا بہتر بنائیں کہ جس کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹریفک ڈیلی آ رہی ہو، اب ارننگ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔